یا اللہ ہو یا بصیر ہو یا خبیر ہو یا علیم، یا رحمان ہو یا رحیم یا ارحم الراحمین، والصلاة والسلام علی خطیب الانبیاء والمرسلین۔ بہت شکریہ عزت و احترام کے لائق نہایت ہی واجب الاحترام قاسم فیوزات بزرگان نیریاں شریف۔ ماشاءاللہ یہ وہ گھرانہ ہے جو بزرگان نیریاں شریف کا فیضان عوام الناس میں تقسیم کر رہا ہے۔ جناب قبلہ حضرت مولانا مظہر الحق صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، الحمدللہ ان کے والد محترم میرے ہی نہیں ایک شہر بھر کے استاد ہیں، ہزاروں طلبہ ان سے پڑھے، اور الحمدللہ اللہ پاک سے دعا ہے انہیں صحت و سلامتی والی درازی عمر عطا فرمائے۔ محمدی میلاد کمیٹی کے تمام اراکین کو انتہائی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ قبلہ مظہر الحق صاحب ایک چیز جو ہے وہ سارے شہر میں محافل الحمدللہ آپ بھی سارا سال اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو ڈسپلن محمدی میلاد کمیٹی کے اراکین کا ہوتا ہے، یا جو طرز یا جو اخلاص و محبت، الحمدللہ وہ شہر میں کسی اور جگہ اس انداز میں دیکھنے میں نہیں آئی۔ اللہ کریم ان کی توفیقات میں عزتوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور بالخصوص سید طلحہ حسین شاہ صاحب آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد، اور آپ کی ساری ٹیم کو۔ جس طرح کہ قبلہ نے عرض کیا، اپنے شیخ کریم عالم مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پیر غلام بشیر نقشبندی صاحب بفیضان مرشد کریم دو مجموعہ ہے کلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کا موقع ملا، سعادت نصیب ہوئی، تو انہی میں سے کچھ کلام آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار سماعت فرمائیے۔ اب جو حضور کا میلاد سننے آئے ہیں وہ توجہ حضور کے ذکر کی طرف رکھیں، اللہ کے ذکر کی طرف رکھیں، باقی سلسلہ مہمانوں کا آتا رہے گا۔ ہم آ چکے ہیں، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم آ گئے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم آ کے بھی محروم ہوں، حضور کی بارگاہ میں ہماری غیر حاضری لگ رہی ہو۔ تو اس لیے توجہ کے ساتھ، کوئی بھی، میں نہیں، کوئی بھی جتنے بھی پڑھنے والے آئیں گے یا حضرت جب بات کر رہے ہوں تو ہمارا کام ہے توجہ کے ساتھ سننا۔ آئیے حمد باری تعالیٰ سماعت فرمائیے چند اشعار کہ راحتیں قلب کو روحوں کو بقا دیتا ہے، راحتیں قلب کو روحوں کو بقا دیتا ہے، ذکر اس کا ہی اندھیروں میں ضیا دیتا ہے، ذکر اس کا ہی اندھیروں میں ضیا دیتا ہے، اور عالمی سجدہ کنا خالق عظمت کے لیے، عالمی سجدہ کنا خالق عظمت کے لیے کبریائی کی جھلک سب کو دکھا دیتا ہے، کبریائی کی جھلک سب کو دکھا دیتا ہے۔ اور بڑا خوبصورت شعر کہ رنج و آلام بھی ہیں اس کے کرم کا موجب، رنج و آلام بھی ہیں اس کے کرم کا موجب، درد دیتا ہے تو پھر قرب بڑھا دیتا ہے، رنج و آلام بھی ہیں اس کے کرم کا موجب، درد دیتا ہے تو پھر قرب بڑھا دیتا ہے۔ اور پردہ پوشی بھلا ادراک میں کیسے آئے، پردہ پوشی بھلا ادراک میں کیسے آئے، نام ہی جس کا ہر ایک عیب چھپا دیتا ہے۔ کوئی دل سے نہ بھی اللہ اللہ کر رہا ہو نا، ارد گرد کے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، یار کوئی اللہ والا ہے، نام ہی جس کا ہر ایک عیب چھپا دیتا ہے۔ اور عجز و ایقان سے کشکول بڑھا کر دیکھو، عجز و ایقان سے کشکول بڑھا کر دیکھو، میرا رب عقل کی وسعت سے ورا دیتا ہے، میرا رب عقل کی وسعت سے ورا دیتا ہے۔ اور جب توکلت علی اللہ میں کہہ کر نکلوں، جب توکلت علی اللہ میں کہہ کر نکلوں، ہر رکاوٹ میرے رستے سے ہٹا دے، ہر رکاوٹ میرے رستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اور شعر سماعت فرمائیے کہ بھلا
महबूब को कौसर से वो कम क्या देता। शुक्रिया जी। भला महबूब को कौसर से वो कम क्या देता, नेमतें अपनी जो मुनकिर को खिला देता है। भला महबूब को कौसर से वो कम क्या देता, नेमतें अपनी जो मुनकिर को खिला देता है। और कैफो तस्कीन अता करता है रहमान अज़ल, जब शकील मुझको वो इज़्न सना देता है। हुजूर का जिक्र करना है तो चंद जुमले आपकी तवज्जो चाहते हुए, और हम सबको तवज्जो करनी है, सुनने वाले और सुनाने वाले भी बड़ी मोहब्बत से सुनिएगा कि बात आका की सदा दिल को झुका कर करना। बात आका की सदा दिल को झुका कर करना, नुत्को इदराक दुरूदों से सजा कर करना, कासाए जान अकीदत से बढ़ा कर करना, अपने रब को भी मोहब्बत से सुना कर करना, उनकी उल्फत के सभी अश्क छुपा कर करना, और दादो तहसीन का हर नक्श मिटा कर करना, दादो तहसीन का हर नक्श मिटा कर करना, रब के इरफां के लिए जिक्र खफी करना शकील, जिक्र सरकार मगर धूम मचा कर करना। रब के इरफां के लिए जिक्र खफी करना शकील, जिक्र सरकार मगर धूम मचा कर करना। और एक कथा नात के हवाले से कि नात तो कब्र में भी नूर का हाला होगी। सिर्फ लिखने वालों की बात नहीं है, सुनने वाले भी वही हैं। कि सुनने वालों के जज्बे ज्यादा मरहबा जनाब, मरहबा। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताज दारे खत्म नबूवत, ताज दारे खत्म नबूवत। मेरे ऐबों मेरे जुर्मों का अजाला होगी, पूछा जाएगा क्या कहता था क्या इनके लिए। होगा ना सवाल, पूछा जाएगा बता कहता था क्या इनके लिए, गोया ये नात ही बख्शिश का हवाला होगी, गोया ये नात ही बख्शिश का हवाला होगी। एक नात शरीफ के चंद अशार देखिए कि मकबूल ना हो दर पे ये इम्कान तो नहीं है। अल्लामा साहब, मकबूल ना हो दर पे ये इम्कान तो नहीं है, पर लफ्ज कोई आपके शायां तो नहीं है। आका लफ्ज कोई आपके शायां तो नहीं है। असहाब ने हर चीज लुटा दी है नबी पर, असहाब ने हर चीज लुटा दी है नबी पर। ये इश्क का दावा कोई आसान तो नहीं है, ये इश्क का दावा कोई आसान तो नहीं है। और ये मेरे दरूदों में सलामों में कमी क्यों। जायजा लेना चाहिए ना, अपना एहतसाब करना चाहिए। ये मेरे दरूदों में सलामों में कमी क्यों, आका रहमत तेरे रब की कहीं नाला तो नहीं है, रहमत तेरे रब की कहीं नाला तो नहीं है। और जो देने से पहले मेरे अतवार को तोले, जो देने से पहले मेरे अतवार को तोले, अरे ऐसी मेरी सरकार की मीज़ां तो नहीं है। जो देने से पहले मेरे अतवार को तोले, ऐसी मेरी सरकार की मीज़ां तो नहीं है। और आका
तेरी सीरत के ये अनवार अता हों, आका तेरी सीरत के ये अनवार अता हों, हमसाए से पूछूं तू परेशान तो नहीं है। आका तेरी सीरत के ये अनवार अता हों, हमसाए से पूछूं तू परेशान तो नहीं है। और जो ताना जनी पाक सहाबा पे है करता, जो ताना जनी पाक सहाबा पे है करता, अरे खुद नजिस है बदबख्त है इंसान तो नहीं है। जो ताना जनी पाक सहाबा पे है करता, खुद नजिस है बदबख्त है इंसान तो नहीं है। और बैठा ही रहेगा ये शकील आपके दर पर, आका बैठा ही रहेगा ये शकील आपके दर पर। ये रौनके दुनिया मेरा अरमां तो नहीं है, मकबूल ना हो दर पे ये इम्कान तो नहीं है, पर लफ्ज कोई आपके शायां तो नहीं है। अब ज़ीवकार आखिर में अकीदे के हवाले से चंद अशार आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूं, क्योंकि इस दौर में जो बड़े फितनों का हमें सामना है उनमें से एक यही फितना है कि अकीदों पे बड़े हमले हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अहले सुन्नत व जमात के प्लेटफॉर्म पे पढ़ने वाले हर इंसान को अपने अकीदे का ऐलान इजहार करना चाहिए। तो मैं आपके ही जज्बों के और अपने अकाबिरीन उम्मत के जज्बों तर्जुमानी करते हुए ये अपना कलाम आखिर पे पेश कर रहा हूं और आपकी तवज्जो चाहता हूं कि हम आले नबी के भी वफादार हैं लोगों। बस मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिए, जिसका अकीदा यही हो जो मैंने कहा है, तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिएगा। हम आले नबी के भी वफादार हैं लोगों, और इसके सहाबा से भी सरशार हैं लोगों, और इसके सहाबा से भी सरशार हैं लोगों। और ज़ीशान किसी जात के गुस्ताख नहीं हैं, ज़ीशान किसी जात के गुस्ताख नहीं हैं। हम बेअदबों से बड़े बेजार हैं लोगों, हम बेअदबों से बड़े बेजार हैं लोगों। और हर निस्बत आका की हया करते हैं दिल से, हर निस्बत आका की हया करते हैं दिल से। माना के निकम्मे हैं गुनहगार हैं लोगों, माना के निकम्मे हैं गुनहगार हैं लोगों, पर हर निस्बत आका की हया करते हैं हम लोग। माना के निकम्मे हैं गुनहगार हैं लोगों। और अज़वाजे नबी पाक तो इज्जत है नबी की, अज़वाजे नबी पाक तो इज्जत है नबी की। जो तान करें इन पे वो बदकार हैं लोगों, जो तान करें इन पे वो बदकार हैं लोगों। और जिस तरह किबला हज़रत फरमा रहे थे हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हवाले से, तो उम्मत की इमामत जिन्हें सरकार ने बख्शी, खुद बहुत मुसल्ले पे नहीं खड़े हुए, और आलो असहाब भी पीछे अपनी मर्जी से नहीं खड़े हो गए। उम्मत की इमामत जिन्हें सरकार ने बख्शी, सिद्दीक फजीलत का वो शाहकार है लोगों, सिद्दीक फजीलत का वो शाहकार हैं लोगों। और फितनों का तदारुक है ये हक चार का नारा, जरूर लगाया करें। फितनों का तदारुक है ये हक चार का नारा, और ईमान की जिया हैदरे कर्रार हैं लोगों, ईमान की जिया हैदरे कर्रार हैं लोगों। और क्यों, बड़ी तवज्जो तलब शेर, क्यों शाने हुसैन इब्ने अली तक रहे महदूद, क्यों शाने हुसैन इब्ने अली तक रहे महदूद। अजमत के हसन पाक भी हकदार हैं लोगों, अजमत के हसन पाक भी हकदार हैं लोगों। और क्या शान खुली नूरे नबी की शबे महराज, क्या शान खुली नूरे नबी की शबे महराज। जिब्रील भी उस नूर के इस पार हैं लोगों, जिब्रील भी उस नूर के इस पार हैं लोगों। और महबूब नबी खत्म नबुव्वत के सिपाही, महबूब नबी कौन, खत्म नबुव्वत के सिपाही।
محبوب نبی ختم نبوت کے سپاہی مرتد ہیں جو مرزے کے مددگار ہیں لوگوں، مرتد ہیں جو مرزے کے مددگار ہیں لوگوں۔ اور مکہ کہ امت کے شکیل آج بھی دکھ ان پہ گراں ہیں، امت کے شکیل آج بھی دکھ ان پہ گراں ہیں، وہ زندہ نبی مونس و غمخوار ہیں لوگوں، وہ زندہ نبی مونس و غمخوار ہیں لوگوں۔ ہم آل نبی کے بھی وفادار ہیں لوگوں، اور عشق صحابہ سے بھی سرشار ہیں۔